निज देह प्रति যত্ন করবে। ওকে বাই। O pulis efekasivani. Eka Vikram Daharon Hari Naka. Eki Thira Dhanda Sagare Ain Kanun Urabi Dhanda Chale. This Bala Bati Niyamti. Awaki Thal Thal Amdoi Janti. Eh Haram Jadi. Mujhe Vikram Daharon Ko Avastha Karjo. Bhut ki Makta Baka Padiga. Chal ke Haram Jadi. Chal back! Totte muratmadi, ye bonzema vezzani! Abe hatta kora utejme! Haram jadi modi hatmatno bhagavate. Sali ko jibha kati dave. Sali ko samu anguti kati dave. Haram jadi. Ikran dada hato dharibo to. Ikran dada hato dharibo to. Abe chal tora tama. Hello, bada bada mare dao babu, mate daya karo to bacche niyo to babu. कौन कर फिरवी पुलिस चुप प्रशासन निरम से कौन कर फिरवी देखो सेମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାବୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛି ବାବୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ए हराम जादे बहुत कीमत बचे करा समा चल बे हराम जादे अबे तो खबरी खराब न कांदा आखो मो 3 लाख दे केमिति पूरा 3 लाख अबे झांडा भी केम दिबा हां पूरा 3 लाख 3 लाख टका दे केम अरे आजकल मार्केट गोटे भल मोटरसाइकेल तो 3 लाख टका अधिक है गोटे झील को तुम 3 लाख टका दे किन गोटे झील जीवन को 3 लाख टका से हिसाब जानवा को दरकार नहीं तो बेटे तो चल चल बे नहीं हम देश में नारी को सती सावित्री सरस्वती रूप में लिखा है नारी स्वयं देविता को पूजा करा जाए जदि ताकर मूल्य 3 लाख टका मतलब कथा को भाई तुम दाम के केते हराम जादा मो से जानवानी करछु अबे मो से जानवानी करछु चल 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 भाई मुझे प्रश्न पचार को प्रश्न उत्तर तुम जो किने चाहिए तो केते किने हराम जादा अबे विक्रम दारो नेट लगाउछु यू
ଏମିତି ପାଲାମି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲି, তুমি নিজକୁ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ବସଛ। ଏମିତି ଦେହଜୀବୀ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚେଇବି? ଆଜି ସିନା ଆପଣ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ହେଲେ ଏମିତି କେତେ ଥର କେତେ ଜଣ ଆସି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ? ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ପଡି ନିଲାମ ହେଇଯିବ ଆଗରୁ ମୁଁ ମରି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାବୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବଡ଼ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବହୁଦିନ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଘର ଦେଲେ, ଔଷଧ ପାଣି ଦେଲେ, ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲେ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ବା ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି? କହିଲେ ଏଥର ତ ବଡ଼ ହେଲୁଣୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହ, କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି ବାବୁ। এই দেখো প্রথম দিনের মোর এই অবস্থা। তাহলে আত্মহত্যা করে শেষ উপায়? আরে সংঘর্ষ করে বঞ্চিବାକୁ জীবন কুହାଯାଏ, স্ট্রাগলিং ফর এক্সিস্টেন্স। এমতি হারি যাই মৃত্যুକୁ ଆପଣେଇ ନେବାଟା ତ ଠିକ କଥା ନୁହଁ। জীবন କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି ବାବୁ। କେତେ ଆଉ ଲଢ଼େଇ କରିବି, କେତେ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ କରିବି? ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। कौन न देखी आखी, कौन कौन न कही छाती। छोट दिली बापा माँ मरी गले, मो दीदी अब किसी दिन पर बाबू को पाखे रही से सहितार बाबूटा जमी बाड़ी बिक्री कला परी मो दीदी आ मते बिक्री करदेला। से लोक आम पर खराब नजर पकईला। मो दीदी से लोकटा को मर्डर कर दे कुआड़ हसी गला। ओ मो ओना तो अस्त्र मोरे काढ़ी के बचिबी, कोण पाइबा बचिबी बाबू। दुख को जो पाखर देखी से जानी दुख से जानी लुहर ओजन। दुखर गभीरता ଆଉ ଲୁହର ଓଜନକୁ ମାପି ମାପି ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିଲି। କୋଠି ଆଶା ଥିଲା